नमस्कार दर्शक बंधु मु लवंग नानी स्वागत करुच्ची पुणी आपण मानू देखंतु आग को मो जीवन कहानी कौन अच्छी माँ न थाए बापा एकुटिया था आम भाई भौणी रो था बापा कहले कि झील पिलाटा जदि रोसई बास न शिखब ताहले काली जदि शाशुघर को जीव ताहले शाशुघर लोक दीटा कथा कहे निहती रोसई बास ताकू शिखिले ही भल। तो बड़ बो को कहले बड़ बो अलगा रोता कि लवंग को टिके पाखे रखी टिके रोसई पत्र शिखई दे से रोसई करू काली जदि शाशुघर को जीव पुणी असुविधा हे बड़ बापा कहले हाँ ठीक अच्छे थाऊ ता बड़ बो सांगे कम कर कम भी शिखिज मुसली घरे रही से बड़ापार पुओ माने सिलाई माने ड्रेस पत्र पेंट सार्ट सब सिलाई करते दर्जी थे सिलाई करुले बड़ापा हाट बजार जाते किंतु मो घरे बड़ बो सांगे सब काम करे तो जिते काम कले भी सुधा बड़ बोर मनरे केतेबेले शांति न थाए बड़ बोर मनटा सब बेले अशांति और सब बेले किटकिट किटकिट होता है जिते जहाँ कले भी सुधा से केतेबेले कहेनी कि हाँ आज लवंग ये कामटा कर देइछि बोली सब बेले ता मनरे अशांति थाए हेले भी मो तो काम शिखिया को जाइछि आउ जेहेतु बड़ बापा घर कौन आउ कहबी चुप देकी थाए सब काम करे बड़ बोर बड़ झील सी सब बेले शाशुघर पलि आसब पहले ता शाशुघर एत भल टिके नुह जेतेबेले तांकर किछि पार्टी हबो से शाशुघर पलि आसब पहले ता भाई माने रागिबे बड़ बापा रागिबो समस्त रागंती आखपाख लोक भी पार्टी करती हेले भी से पलि आसब मु ताकू दिने पचारि मु कहली नानी तू सबुदिन कौन बेगा शाशुघर पलि आसचु सेठी रोनु तो कहला नाई रे तांकर चलिया को भल नाई खाइया को सेमती किछि भल न थाए मुझे पलि आसे कहली भाई मैंने एत गाड़ी दौन आखपाख लोक एत कथा कहते तोते कौन भल लगुच तू कौन पे पलि आसुचु से रोनु कहला ना मत एत हैरान रे मो चली होनी मुझे पलि आस मु कहली देख नानी आज मु तते गोटे कथा कहूँ किंतु मन रखिथबु जदि जीवन रे कौनसी दिन कौनसी जगार केबे भी मोर बाहागर हैला मु शाशुघर केते भी मुश्किल केते भी कष्ट हेले कौनसी दिन बाप घर को आसबिनी सेठी रही कष्टर सामना करी जहाँ भी हेले करी किंतु बाप घर को मु केतेबेले आसबिनी भल दिन रे आसबि किंतु दुख नहीं कि आसबिनी नानी मते कहला समस्ते कहती किंतु जितेबाला समय आसे सेतेबाला जना पड़े कि कष्टटा कौन बोली मु कहली नानी ठीक अच्छे से समय आसिले मु चेष्टा करी आउ अधिका कौन मु तते कहबी कहीकि मु चुप हो गली नानी शाशुघर आसिले तांकर बुझामणा हैला नानी शाशुघर को गला मुझे रही घर सब काम कली बड़ बो सब बेले किसी ना किसी कहला हेले मु जेते कले भी बड़ बोर मन अशांति देखी मो बापा को कहली मु कहली बापा जेते कले भी बड़ बो मन रे सब बेले दुख
ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଛି। ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ କାମ ଶିଖିବି? ତ ବାପା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବଡ଼ ବୋଉ କହୁଛି ତାହେଲେ ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇଆ। ବାପା ଆସି ବଡ଼ ବୋଉକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରିଛି। ତ ଦାଦା କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ, ଆଉ ତ ଖୁଡ଼ି ପାଖରେ ରହିବୁ। ଖୁଡ଼ିର ତ ଝିଅ ନାହିଁ, ତାର 2ଟା ପୁଅ, ତ ଝିଅ କରିକି ରଖିବ, ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ ଆଉ ଘର କାମ କରିବୁ, ଆଉ ସେ ତ କାମ ବି ଶିଖା ହେଇଯିବ। ଦାଦା ଘରକୁ ଗଲି, ଦାଦା ଘରେ ରହିଲି। ଦାଦା ଘରେ ରହିକିରି ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା କଲି। ଘର କାମ, ଘର ଦୁଆର ଜାଳ କୁଟା ଯାହା ବି କିଛି କାମ ସବୁ ଦାଦା ଘରେ କଲି, ଯେମିତି ବଡ଼ ବୋଉ ଘରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲି। ଯେତେ ହେଲେ ତୁମେ ଯାହା ଘରେ ରହିବ, ସେମାନେ ନିଜ ଝିଅକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଝିଅ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଭାଇର ଝିଅ କି ପର ଝିଅ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପର ହିସାବରେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ନିଜ ଝିଅ ଭୁଲ କଲେ ଶିଖେଇ ଦେବେ, ବତେଇ ଦେବେ କି ନିଜେ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର କୌଣସି ଝିଅ ବା କୌଣସି ବାହାର ପର ଝିଅକୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ 10ଟା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କେତେ କଲେ ବି କେତେବେଳେ ନା ହୁଏନି। ଦାଦା ଘରେ କାମ ଫାମ କରିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମିତି ରହିଲି। ଖୁଡ଼ି ବି ସେଇ ବଡ଼ ବୋଉ ଏମିତି ଏତେ କୁହନ୍ତିନି, ହେଲେ ବି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଅଛି। ନିଜ ଝିଅ ନୁହଁ ତ କିଏ କାହିଁକି ଭଲ କରିବ। ସେଠି ରହିଲା ପରେ ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କୁହେ କି ବାପା ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଣିଦେବ। ବାପା କୁହନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଆଣିଦେବି। ଥରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ବାହାରିଥିଲା, ପୁନର୍ମିଳନ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ସେଇ ଫିଲ୍ମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୁଡ଼ି ଭଲ ଚଉଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧେ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୋତେ ସେଇ ପୁନର୍ମିଳନ ଚୁଡ଼ିଟା ଆସିଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ହଳେ କିଣିଦେବ ନା, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ବାପା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପଇସା ହଉ ତତେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି କିଣିଦେବି। ସେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ିର ଦାମଟା 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଥିଲା। 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଦାଦା ଘରେ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁଡ଼ି ଦାଦାଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର କେବେ କୁହେନି। ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କୁହେ କି ବାପା ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେବ। ବାପାଙ୍କୁ ମାରେ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ିକି ମୁଁ କିଛି କୁହେନି। ତ ବାପା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ହେଲେ କିଣିଦେବି। ଦିନେ ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ
चूड़ी नहीं आसिले मु बहुत खुशी गली बापा कहले नहीं चूड़ी पिंधबू कहूलु आनी पिंधि दे 2 टଙ୍କା 50 पैसा नेला बहुत कष्ट आनीदेली मु कहले ठीक अच्छे बापा मु पिंधिदेवी बहुत खुशी हेली आ चूड़ीटा को पिंधिदेली बापा घर को पलि आसिले 2 दिन जाइए 3 दिन बेलू कपाट पाखे छिड़ा गोटे साइड्रे कपाट साइड्रे गोटे फांका अच्छे से कपाट फांकारे गोटे हाथ अच्छी तो आउ गोटे हाथ रे मु निजे गोटे कबाटा को बंद करदेली तो कबाटा बंद करदेली एपटे कबाट हाथटा जाकी गला से चूड़ीटा मोर 3 खंडे भांगला भांगीगला तो मु कड़कड़ आवाज कला प्लास्टिक चूड़ी मु देखिली कि मोर नुआ चूड़ीटा भांगी जाइए तो मु कहली भांगी जो देखी मु बहुत कांदिली चूड़ीटा भांगी गला मु बहुत कांदिली कहली एते इच्छा थिला मोर चूड़ीटा पिंधिबा पई मो बापा को कही बापा मते बहुत कष्ट चूड़ीटा आनिक देइथिले चूड़ीटा पिंधिक 2 दिन गला 3 दिन चूड़ीटा को मु निजे मो हाथ रे मु निजे भांगीदेली बहुत कांदिली कि मोर बहुत शौक थिला जे चूड़ीटा पिंधिया पई 2 दिन पिंची 3 दिन को चूड़ीटा भांगी गला बाडे ही कांदिली तो खुड़ी कहले कहीं कांदुचु चूड़ी तो भांगी सारानी और चुप है जा बापा आसिले बापा को कहली बापा जो चूड़ीटा मते देइथिल से चूड़ीटा कबाट साइड मो हाथ रहीगला कबाट बंद करदेली मन गोटे चूड़ी भांगीगला मो बापा बहुत गाड़ी देले कहले 2 टଙ୍କା 50 पैसा चूड़ी केते कष्ट ते आनिकी देइथिली पिंधिबू बोली तू 2 दिन जाइनी चूड़ीटा भांगीदेलु तू खाली हाथ था मु तो आउ चूड़ी किणिकी देविनी खटी भी तुमको खाया को देवी चूड़ी पैसा कौटू आनी तो से खाली हाथ थू मु आउ चूड़ी किणिकी देविनी कहले ते गाली देले रागिले बहुत कांदिली बापा पलि आइले जेते कहले आ बापा सुनले बापा कहले मु आउ ते चूड़ी तो जमा देविनी आ मो पाखे एत टंका कहीं जे मुझे किदेवी मु कांदी कांदिका रही गोटे चूड़ी को खाली हाथ से केते दिन पिंधिकी रही गोटे हाथ खाली थाए गोटे हाथ मोर से चूड़ीटा थाए खुड़ी कहला कहीं कांदुचु चूड़ी भांगी सारा हो ठीक अच्छे जदि चूड़ी वाला आसो आउ पचे चूड़ी किणीदब कांदिली कांदिली रही चूड़ी आ मत किए दब बापा तो रागिकी पलैले एमती मु दादा घरे केते दिन रही लास्ट गोटे चूड़ी वाला आसिला सरू सरू चूड़ी 4टा चूड़ी को टंकाटा नेला दादा किणीदेले कि खाली हाथ बुलुच यही चूड़ीटा ने पिंधि दे
ସେଇ ଚୁଡ଼ିଟା ପିନ୍ଧିଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଇ ଯେତେ ଯାହା କାମ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ହେଲେ ସେ ଭାଇ ପଗାରି କଥା। ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଘରେ ମୁଁ ଆଉ କାମ କଲେ ମୋ କାମର ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା ଅଛି? ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ରହିଲି ମୋର ଆଉ ରହିବାକୁ ସେଠି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୁଁ ନା ଆମ ଘରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି। ବାପା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ପଳେଇଆ, ଏଇଠି ଆସିବ, ଘରେ ରହିବ, ଆମେ ଖଟିବା ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ କାହା ଘରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରେ ରହିଲି। ମୋର କିଛି କାମ ନଥାଏ, ବାପା କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦିନେ କହିଲେ ବାପାଙ୍କୁ କି ଆରେ କଟକରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜୁଛି, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ଛୋଟ ଝିଅ, ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ଜଗିବାକୁ ଜଣେ ଛୁଆ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୋର ତ 2ଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତୁ ପଠେଇ ଦେ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଧରିବ, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାମକୁ ଯିବେ, କାମରୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇବାସ କରିବେ, ଖାଇବେ, ଇଏ ବି ଖାଇବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଜଗିବ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବାପା କହିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି, କେଉଁଠି ରହିବେ, କିଏ କେମିତି ରଖିବ? ସିଏ କହିଲା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ 2ଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଜଣକୁ ପଠେଇ ଦେ। ବାପା ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ବାପା କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ, କେମିତି ଯିବୁ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ବାପା କହିଲେ ଯା, ଯଦି ଭଲ ଲୋକ ହଉ ଯା, ତୁ ଯା, ଯେମିତି ହେଲେ ଯା, କିଛି ଦିନ ରହିବୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ରହିବୁ, ନହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସାନ ଭଉଣୀକି କହିଲେ, ସିଏ ମନା କଲା, ମୁଁ ବି ମନା କଲି। ସେ ସାଙ୍ଗଟା ବାପାଙ୍କୁ ଖାଲି ବାର କହିଲା। ତ ବାପା କହିଲେ ଯା, ଏତେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି, ଯା, ଯିବୁ ଯା, ଯାଇକି ଦେଖେ, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। କଥା ମାନିକିରି ଗଲି। ସେଠି ଗଲୁ, ଯାଇକିରି କଟକ ଟାଉନରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ତ ପୁରା ଗାଁରେ, ସାଲେପୁର କେନପାନା ପୁରା ଗାଁ ଭିତରେ। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାମକୁ ପଳେଇ ଯିବା ପରେ ତାର ସାନ ଝିଅଟା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିକିରି ସେ ଆମକୁ ଡାକିଲା। ମୁଁ ଗଲି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେମାନେ 2 ଜଣ କାମକୁ ଗଲେ, ତୁ ତ ମୋତେ ଛୁଆ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିକି ନେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ଛୁଆଟା ଜଗିବି। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଲେଟ୍ରିନ୍ କରିବ, ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କହିଲା କି ଛୁଆର ମାଟା କି ତୁ ଏଇଟା ସାଫା କର। ମୁଁ ଛୋଟ, ମୁଁ ଛୁଆ ପିଲା, ଏତେ ଅସନା ମସନା ଆମର କିଏ କରୁଛି? ତାପରେ ମୁଁ ପର ଛୁଆର ଗୁହ କାହିଁକି ଧୋଇବାକୁ ଯିବି? ତୁ ତ ମୋତେ ଛୁଆ ଧରିବାକୁ କହିକି ଡାକିବାକୁ ନେଇଯାଇଛୁ ନା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ନା ଫୋନ୍ ଅଛି, ନା କେଉଁ ଖବର ଅଛି ଯେ ନା ମୁଁ କେଉଁଠି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି। ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ, ସେଠି ସେ ଛୁଆ ଧରିବା ତ ଦୂରର ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ କାମ ଦେଲା, ସେ ଛୁଆ ଝାଡ଼ା କରିବ ତୁ ଉଠେଇବୁ, ଆଉ ତାର ଘରର ସବୁ କାମ କରିବୁ।
सब काम करू कम गले छुआ जगिबू। मु बहुत कांदिली कि मत छुआ धरबू कहीकि आणिला किंतु मत ए छुआ जदि लेट्रिन करुचे मत कौच सफा कर। बहुत कांदिली से राति दिन सब बेले कांदिली। 2-4-5 दिन एमती गला। बापा पाखु मुझे खबर देवी तो बहुत कांदिली। जिते मु कांदी तो सी खबर देला सी तार जो सांग हाथ में खबर सी पठेला सी कहला कि ठीक अच्छे तो झुओ कांदुची आउ तुम गोटे कम कर आउ जड़े झील को लेकिन आस आकु नहीं जीव। बापा जाइए पहुँचले बापा ना भाई जाइए पहुँचले कहले जाई पहुँचला बेलू मु बहुत कांदुची भाई को देखिकी। भाई कहला कौन है आउ भाई को देखला परे से लेडीजटा आउ मो पछ छाड़ुनी माने मो पछरे पछरे बुलुची। से से नाली रे पानी जाऊँगी ताकू झाड़ू कर ताकू सफा कर या सफा कर घर सफा कर सब कम मत देला। मत जमा भल लगिलानी कि मु कम करके खाऊली सत किंतु ये असना मसना कम तो मुझे तू मत छुआ धरवाई डाकी बापा मत पठेदे मु मना करूली। भाई को देखला पर मु खाली कांदिली आ कथा भी कही पाइलिनी। तापर से लेडीजटा भाविला काले ता भाई आगे किसी कहीदेव सी जगिला तो जगु जगु हेले भी मु साइड रे भाई टे कांदी कहली मुझे भाई मत एमती असना मसना कम ता छुआ लेट्रिन कले सफा करिया कहूँ नाली सफा करिया कहूँ मुझे रही। भाई कहले ठीक अच्छे तू न रही ना चल तू मो सागर घर को पलैबू। भाई कहला नाई मो भौणी रही से मो सांगे जीव। मो भाई सांगे गाँ को पलि आसली सी जो पलि आसली तापर ठारू बापा कहले आज ठारू कौन सी बंधुबांधव कि कौन सी चिन्हा परिचय सांग कौन सी घर को मो छुआ जीवेनी। बहुत घर कही कांदिली। बापा कहले आउ आज ठारू पिला कई कुआड़े जीवेनी ये रहा आम निजे खटिबा खाइबा किंतु का घर को रही आम जीवानी। मुझे रही मो सागर समस्ते रही गाँव रहीलु मु काम करे बापा काम करती एमती मिसिकी चलू घर भी चलू। भाई पढ़ू थाए सान भाई भी स्कूल को जाऊला भाई तार ट्यूशन पत्र कर पैसा सी पढ़ला एमती करी किछि दिन गला। आज एतिकी आउ आसंता अध्याय देखिए मो वीडियो जदि आपण मानकु भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। जदि भल लगे कमेंट दियंतु जदि खराब लगे भी कमेंट दियंतु।